The first Varkari was Dhyaneshwar, a disciple of his elder brother Nivruttinath. His initiation was in the Nath tradition, but when the Bhagavad Gita was revealed to him in the form of the Dhyaneshwari, he became the living soul of the Varkari tradition. I invite Mithali Varadkar and her disciples to present a beautiful abhang from the Dhyaneshwari in Odissi, Avachitta Parimalu Virahini. It depicts the state of the devotee pining for the divine and the joy of arrival of the divine.
कासे पितांबरू लावण्य मनोहरू देखिला लावण्य मनोहरू देखिला अवचिता परिमळू झुळकला अळूमाळू अवचिता परिमळू झुळकला अळूमाळू बाप रखुमादेवीवरू विठ्ठल सुखाचा बाप रखुमादेवीवरू विठ्ठल सुखाचा तेणे काया मने वाचा वेधिले तेणे काया मने वाचा वेधिले अवचिता परिमळू झुळकला अळूमाळू अवचिता परिमळू झुळकला अळूमाळू मी म्हणे गोपाळू आला गे माये मी म्हणे गोपाळू आला गे माये अवचिता परिमळू झुळकला अळूमाळू अवचिता परिमळू झुळकला अळूमाळू झुळकला अळूमाळू झुळकला धिनक